Dryer. Tanan. Wow. Unboxing. Unboxing. Dryer. Ganda boy. Boy. Cover pa ha. Yan natin. Ano yan? Sirain na lang. Oh, ano mo? Wag, yung blade. Ikaw makapag-blade na. Bago ba ito? Bago. Bago pa ito pa? Ayan po. Bago pa ito. Oop. Ayan natin. Para madali. Dali mo ba ha? Yan. Yan. Uy! Ganyo. Ganyo. Pwede yata pag naalisin dyan eh, no? Oo, pwede. O, ikot mo lang ganyan to. Ako. Ikot mo lang.